Musa kardeş, ne haber? Sen Türkçe öğretsin. Ben Türkçe düşünmeyeyim de Kürtçe aytsam mesela. Kürtçe aytçana. Ne aytay? Musa kandaysın? Musa Çerkinay. Musa kandaysın dedi. Musa Çerkenay mı? Hı hı. Çıhelli degen ne ya Musa? Al söz çok da. Anda çok. Yok al söz. Tacikçe çıhelli degen. Bilmeyim şuna kadar. Да, Kürtçe. Benim adım Sırgak degen ne deyip ayttam? Navim Sırgaka. Abim Sırgaka. Ben 28 yaştamın. Biz teş salıydı. Bisteş Salını. Ben Bakıyan'da yaşayayım. Az bakyan yaşamışsın. Biz Bakıyan'da yaşamıştım. İyi geldim. Musa benim dostum. Musa Avalayman. Musa Valayman. Avalayman. Musa Avalayman. Biz bilardo oynayıp oturuz. Hem biler tilizni. En bilardo lizin. Hem Avalxev adına biler tilizni de. Bu dostlar benim biler tane otur. To'xta. Em qanday? Hem Avalxev adına biler tilizni. Em avval xabitni Biler tilizni. bilardo lizin. Kim ұтып атады деген сұрауды қайта айтамын. Кивиградки. Кивиградки. Farhat. Farhat. Немечи? Ne? Майраммен деген не дейді күртче? Bayram menen? Bayram menen. Bilmem abi. Туылған күніңмен деген. Tuğan günü menen? Tuğan günü men al. Bizde bilmem özündele. Bizde hem köyünce orusça söz de var da. Қандай? Riku ati dene. Рико атидни. Riku ati dene. Рико атидни. Башқаша екен, а? Түркчеге де ұқсаспайды ғой. Okşuşmayın. Фарсша да, Karşı. Tacik okşuş. тәжик ұқсаспайды. Tacik'te de yek de olsa çar. 1 2 3 de. Listeler aşağıda yek de olsa çar. Pinç. Мұса қанша тіл білесің? Men mi? Orusça biliyoruz, Kırgızça biliyoruz. Англишчечи? Anglisçe. Biraz. Ki içine var da. Өзің өрледі күртче. Түркче жоқ қой. Yok ya Türkçe. Biraz жоқ қой вообще мындай. İçine de. Hadi Türkçe konuşalım o zaman. Kendinizi tanıtabilir misiniz Türkçe? O bilmem o sonuç düşünmem seni. Benim adım Musa. Ha. Ben 28 yaşındayım. Hadi. Bu ne bilmem. Musa. Bu YouTube'a çıkarayım mı o videonu? Çıkar ver bakalım var ya. Eселік болды да тұр. Ben күртче үйренгенде деп тұр шығарып қояйын, а? Musa. Erten dağı gel sabahka. Erteden başla. Musa Birinci klastan başla. Musa 94'термен оқығанда. Анан жаман активист красавчик Musa. Бүт жамандық, жақсылықтарда қатысып жүресің, а Musa? Албайсың ғой? Albay. Улуу балаң оқып қалды ғой? İyi. Қаншаншы класс? 2. klasta. Ой, красавчик. Musa sen өзің 95-сің, 94-сің? 95. Костеңе тұрбайлы ба? 94'ler men oldu. Балаң 2-ші класс оқып қалды. Іш болса үйреніп мүй. Erте үйренгенбіз. Красавчик. 11 бүтін үйреніп алдың мені. Ola 9 bitken. Musa, неме барбы мен? Үйленейін деп жатқанмын да. İyi. Қыз барбы? Tavus da ne? İstep. Сілерде барбы? Ya. Сілер жақта. Instagram'da oturasın o ne? Bütele şartlarda hazır. Жоқ. Hazır. Сен оны балдыз-салдыстарыңан барбы дейм. Ha yok men özüm bilele. Oldu sağ olsun. Bilele. Тамаша, тамаша. Қақтың кеп аласың, е? Kirovka. Кировкаға. Musa красавчик. Эселик болдың деп тартып қойдық бүгін. 18 апрель, 2023 жыл. Musa игілік, Musa красавчик. Давай да қой, мен подписчиктеріме салам айтып қойын, Musa. Salam aleykum barbun подписчиктерге. Сұрақтың подписчиктері көп. Salamın подписчиктері көп. Көбіп кетсін. Көйіп кетсін, а? Сен қатты алың келе ма? Emede Instagram'da mı? İyi. YouTube'da aç. Cana bakayım da dur YouTube'da aç. YouTube'da da var. Harbi? Sana Polatbek деген. Ай, красавчик. Факе. Қандайсың? Сен қандайсың деген не? Çerkinay. Черкинай, Факе. Жақсы деген. Жақсы деген. Қандай? Рынды. Рынди. Рынды. Факе. Черкинай сен рынди деп айтасың азыр, а? Факе, Черкинай. Рынди. Красавчик. Күртче үйреніп жатқан. Жаңа тіл білсең жақсы да тұра Musa. İyi тұра. Жаңа тіл үйрену, жаңа дил үйрену дейді.
Муса өзүң кандай анан? Жакшы. Айылда элесиң. Айылда эле. Сыртпыртка чыккан жоксуңбу? Жок. Москва, Соскова. Орозо бүтсө анан Кудай кааласа чыгабыз да. Карачы, кыргызча таптап сүйлөп атыр эми, молодец. Сыймыктаныш керек. Макал сакал билесиңби Муса? Билем. Кыргызча макалдардан айтып койчу бир экөө. Билем, билем айтат эле. Ырпыр жа Байдылда Сарнобаевдин ырларынан. Андайга жок. Би десем би кылып берем го. Жакшы билесиңби? Мусаев, макал сакал билбейм неме. Канча тил билсең ошончо дил билесиң деген сыяктуучу макалдар бар го. Билем, макал жактан Бар да эмне? Билсем го айтат элем аны. Бир эстесең бар болуш керек. Бизде кыргыз тилинен ким берчү силерге? Бизде билбем эстеди. Кыргыз тилинен класс жетекчиң ким эле класс жетекчиси? Муса. Гүлмира эжеке болчу да. Гүлмира эжеке эле. Башкачы дагы. Дагы ким бар эле? Мектепте мугалимдерден кимди тааныйсың? Гүлмира эжеке тааныйм, Сырат эжеке тааныйбыз, Садат эжекени тааныйм. Дагы? Дагы ким көп болчу, билбейм, эсимде жок. Классташтар канчы? Мусажа канчачы класста келдиң? 5-чи класста келдиң да, туурабы? 5-чи класста. Биринчи сүйгөнүң ким эле Мусаев? Кыргыздардан бар болчу да дегелечи. Тамаша, айтпай эле коеюн мен. Аялың кызганып жүрбөсүн. Муса тамаша. Могу видеонучу Муса сактап коебуз, 10 жылдан кийин көрөбүз деп коебузчу. Ооба. YouTube өчүрбөдү.